Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir y invertir vuestro tiempo en venir a visitarnos. Un saludo también a nuestros seguidores por Facebook Live, que vamos a retransmitirlo a través de la red. Bueno, en el evento que vamos a presentar esta tarde vamos a hacer una demostración y una presentación de las marcas Chord Electronics y ATC. Son dos marcas míticas británicas. En representación de ATC nos viene Lilly, que es director comercial y colabora en el diseño de muchos de los altavoces. Y con Chord Electronics viene Colin Pratt, que es director comercial de Chord Electronics. Tenemos como de Gordon, que es el importador de HomeTech para ambas dos marcas, que nos hará de traductor, lógicamente. Y bueno, vamos a repasar un poquito la gama de los diversos productos que tiene la marca de Chord Electronics en un principio, repasando pues desde el aparato más sencillo que ellos fabrican hasta el monstruo que es el Dave, que habréis oído hablar de él. Y luego pasaremos a hacer una serie de pruebas y veremos también las cajas, tanto en pasivo como las cajas activas de ATC, que bueno, que es impresionante el rendimiento que saca una caja activa con electrónicas integradas dentro. Entonces, adelante y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pues yo conozco varias gente aquí, ¿no? Desde el último evento que hicimos en el pasado, ¿no? Pues mira, yo voy a intentar traducir y lo hago lo máximo posible el tema técnico, pero no vamos a... Yo he avisado a ellos que no entra cosas técnicas para mí, para que no me pongan la cosa tan difícil. Vamos a escuchar música también. Estamos aquí para escuchar y no escuchar un discurso técnico, un discurso de historia de las empresas. Parece importante que damos un poco de imagen de ambas empresas, de dónde vienen, dónde están ahora y el futuro. Y vamos a hacer pasos y escuchamos diferentes aparatos. Entonces voy a presentar a Colin. Colin es el director comercial de Chord Electronics y él va a empezar y después vamos a hacer 2, 3, 5 minutos de descanso y ya cambiamos a Ben. Va a empezar su presentación, va a hacer lo mismo, hablando de la historia de la empresa y vamos a escuchar música, ¿vale? Entonces primero Colin. ¿Are you Colin? I am Colin. Entonces, soy Colin. Vamos a hacerlo como un colegio pequeño, ¿vale? A ver. Okay. When you go. Right, brilliant. So, I'm sorry, my Spanish is incredibly poor. Bueno, es inglés. Son ingleses y yo soy escocés. Y todavía no hemos peleado, ¿eh? No hemos peleado todavía. Venga. So I'm delighted to be here. I want to thank you all for coming. It's very humbling to see so many people come to see a small British company presented in such wonderful surroundings as Supersonido. Está encantado de estar con vosotros y parece muy humilde. Él se siente muy humilde de estar aquí con tanta gente en un sitio fantástico. Además, ha comido de puta madre. Tanto anoche y al mediodía. So even if I have to stand side by side with England's old enemy. Él dice que el enemigo eternal, un inglés escocés, le va a aguantar. So my name's Colin. I've worked for Chord Electronics for 6, 7 years now. Llevo 6, 7 años con Chord Electronics. And I was a firm fan before I joined the company. So for me to travel the world, talking to people about Chord Electronics, playing music on Chord Electronics is a dream job. Antes de empezar trabajaba en una tienda vendiendo Alta Fidelidad, pero era un fan total de Chord Electronics. Y ahora para convertirse en un comercial viajando por todo el mundo, haciendo demostraciones de sus productos, es una cosa fantástica para él. So, I'm not a technical engineer by any stretch. I'm a music fan first and foremost. What I like about Chord Electronics, it has technical pedigree to back up some of the reasons why I love listening to music. Él no es técnico, es comercial totalmente, pero amante de música. Le encanta reproducir la música y le encanta lo que es el pedigrí de la cosa técnico de Chord Electronics.
Okay, so you'll see here, this gentleman, John Franks. John Franks started Chord Electronics 25-something years ago. Entonces es el propietario, el dueño de la empresa, el fundador. Hace 25 años, 26 años fundó la empresa. Y We're still owned by John Franks. He still works in the office every single day. We're not owned by a giant corporation. él es el propietario único de la empresa y trabaja diariamente en la empresa como diseñador electrónico. So John started working in aviation, so critical aviation power supply technology. Entonces John empezó su carrera después de la universidad trabajando en Marconi, que es la empresa de aviónicos, haciendo sistemas de radares, sistemas de electrónicas para los aviones. En particular, él fue especialista en fuentes de alimentación conmutada. Now, in aeroplane technology, you have to get it right. You cannot put a secondary fix on a primary problem. Es como You cualquier fix the problem. En el mundo militar y especial, los productos tienen que funcionar, porque hay vidas pendientes de la fiabilidad de la electrónica. No se puede arreglar mientras se está volando. Yeah, or the plane goes, Okay. bad day. O no solamente cae, o un afganistano se pida con una pelota, se cae. There was a topical joke in there, wasn't there? No. An Afghan throwing a tennis ball. No. Okay. What you see here, this is Chord Electronics head office, known as the pump house, which is an old pumping station. Entonces esa es la fábrica. La fábrica está situada en una antigua estación de bomba de agua al lado de un río y está ahí todo el equipo, tanto la fábrica, la fabricación, I+D, ventas, todo. Es una pequeña cosa rural, no, pero muy tradicional inglés. It is a really unique, beautiful place to go to work. So, Bueno, vamos marcha más atrás un poco. does that go back? Bueno, so the amps. Or you want to... Okay. So what you'll see here, when John left his aerospace industry, he decided to build hi-fi. It's a very common practice for engineers in the UK in the 80s. Él decidió dejar su carrera profesional en electrónica y seguir su sueño de fabricar productos de alta fidelidad. And he designed his own amplifiers using his own power supply designs. There are many features in it that are specific to John Franks' technology. Entonces él diseñó primero una tapa de potencia basado en su propio diseño, su propia tecnología, siempre utilizando la fuente de alimentación conmutado que él patentó y él desarrolló. But these here are the unique power supplies that we use in the amplifiers. Entonces lo que vemos aquí esto no es en la fábrica, esto es en el Royal Opera House en Londres. Hay 220 amplificadores monofónicas conectados a todos los altavoces en el Royal Opera House y todo hecho de este señor. And that is John smiling. Claro, está sonriendo por el pedido que ha conseguido. So, the technology in John's amplifiers was soon heard of by the BBC, the British Broadcasting Corporation, who are very nice to work with, but incredibly demanding. Entonces, escucharon los rumores de este producto que estaba instalado en el Royal Opera House y uno de los primeros que ponerse en contacto fue el BBC, que es muy bonito trabajar con el BBC, pero son muy exigentes. So you'll see some of our customers, clients on the list. For me, the big one, Ray Charles Productions. For me, Ray Charles is the epitome of music. Entonces es una selección de los clientes profesional de Chord Electronics. La mayoría de gente no sabía que Chord Electronics trabaja en el mundo de los estudios, pero están en Abbey Road, etapas de potencia en Abbey Road, pero como él dice que lo que él tiene más orgullo es tener los sistemas en el Ray Charles Productions, porque para ellos Ray Charles fue un genio total. También en el Skywalker Ranch, esto es el ranch, la finca de George Lucas.
está totalmente, toda la amplificación del sistema que tiene ahí es de Chord Electronics. Y masterizado, la película Star Wars, masterizado en los estudios utilizando electrónica Chord Electronics. Now Disney. Y Disney también ahora. Yeah. So you can thank us for the sound quality. We will not accept blame for the script. So, you'll see Herbie Hancock, Sir Paul McCartney, John Paul Jones, Prodigy. The list is long. One point here that is absolutely crucial. No one gets free Chord Electronics. Una cosa fundamental para ellos, nadie de estos clientes consiguen cosas gratis. Todo pagado. There are some manufacturers, I will not name them, who will supply electronics or packages to the studios, and with that you get the name of the artist to carry the weight of the product. Las hay unos que utilizan, lo dan gratis, pero hay una forma de intercambio de producto por marketing, pero ellos no, pero ni habla del descuento que ofrecen a esta gente. No sé, It's no sé, simple. claro. Oh, I trust you. No get a free, but we'll just go to Yeah. So, but it really adds credibility to the brand. Where, Para ellos es credibilidad añadida. and that's something important. All of these guys will be offered free stuff from everyone. They all decided, no, we want Chord Electronics. So, hand in pocket. So Chord Electronics, like I said, 25 years old. Nice small company, manufacturing in England. 4 years ago, Entonces, una pequeña empresa lleva 25 años y todo va bien, pero algo pasó hace 4 años. Este fue el nacimiento de su éxito total en el tema de digital. So 4 years ago, we entered into the portable audio market. We released a product called Hugo. Entonces, hace 4 años entraron en el mundo de audio portátil con el Hugo. This was 3 times the price, at least, of any of the competitors. 3 veces más caro que cualquier DAC portátil que había en el mercado en aquella época. But utilizing our unique DAC technology, it became a roaring success. Utilizando su tecnología propia de los DACs que tenían en sus equipos, militarizándolo en este producto, se ha convertido en un éxito brutal para la empresa. Se ha cambiado la empresa por un día por otro. And what's very gratifying to me is that we with our success, because we work with all of our local suppliers still within the UK, our success became their success. So Claro. the suppliers were able to grow with Claro, us. todos los proveedores de los componentes están ahí en Inglaterra. Entonces, tanto ellos disfrutaron el éxito, tanto ellos como ellos. Tanto Chord como los demás. Entonces, un éxito para todo el mundo en su entorno. So with Hugo, we were achieving a lot of success. We were reaching out to a new, younger audience, and it was very exciting. Ya han conseguido, ya han llegado a una audiencia mucho más joven y mucho más amplia, mucho más grande. Now there was a famous argument at the Pump House. Debate, discussion between John Franks, the owner, and our chief design consultant, Robert Watts, who designs all of our DAC technology. John Franks said, I want something 1/3 of the size. I want to retail it for £400. It must have this technology, must have this technology. And Robert Watts said, no. Entonces, Can't be done. hace 3 años había un debate entre el propietario, John Franks, y el diseñador digital, Rob Watts. John dice, yo quiero este, pero el tercer tamaño quiero venderlo por 400 libras y quiero vender 20.000 unidades. Y el diseñador dice que no, que era imposible. Era imposible. So Robert Watts drives home, 400 miles? No. 400 miles home. Gets home, gets an email. A new super chip has been developed that has the output, the power supply, etc. So he can program it. He phones up John Franks and says, yes, it is Entonces, possible. Rob vive 600 kilómetros de la fábrica de Chord, vive en Gales, en el norte de Gales. Y unos días después, de repente recibió él una información que un nuevo FPGA, un chip programable, con todos los requisitos que él quería,
para hacer este nuevo producto. Entonces, coge el teléfono y llamo al propietario y dice que se lo voy a hacer. Y vamos a hacerlo. Mojo was born. Y nació el mojo, o el mojo, aquí se llama. Mojo is the world's most advanced portable headphone amplifier DAC. Head and shoulders above anything else in technology. It is an absolute feat of engineering. We are incredibly proud of it. El mojo, sin duda, es lo más es el DAC portátil más avanzada, más llena de tecnología que hay en el mercado. No hay nada que puede ni rozar técnicamente y están súper orgullosos de ellos, súper orgullosos para desarrollarlo y lanzarlo. So, a brief explanation. You won't want to be listening to me all day by any stretch. We'll play some music, but a brief explanation about Chord DAC technology. A DAC manufacturer, a supplier of DACs, will go to Wolfson, Sabre, Burr Brown, and they will buy a DAC chip. And then they will do the outputs, the power supplies, the inputs. But they're still limited by the quality of this DAC chip. That is the defining quality of the whole unit. That's the sticking point. Go on, I'll Okay, yeah. So, 20 years ago, John Franks met Rob Watts, and he was discussing this FPGA technology, Field Programmable Gate Array, effectively a flip-flop design where he can program himself, asking the chip to do so many jobs that a DAC chip cannot. And the short story is that we can recreate the analog signal so much more accurately than any other DAC chip, that what we can give to you is musicality that you won't never have heard before, imaging, depth of imaging, all the hi-fi terms you wish to use in the world. Where we are absolutely leading is something called the transients. When you have a note, the start and stopping of a note, that helps you understand what the note is. And the timing that our DACs can achieve and the resolution that they recreate the analog signal to, so accurate that it allows you to hear the music a lot more intuitively, a lot more naturally. And that is in... Well, Okay, entonces yo voy a, mucho más breve, explicar. La mayoría de fabricantes compra un DAC chip de un catálogo, de Burr Brown, de Sabre, de Wolfson, etc. Y Chord lo hace al contrario. Lo hacen desde este producto, se llama FPGA. Es un dispositivo programable. Pero para programarlo es muy complejo y cuesta muchos recursos, mucho tiempo, y no todo el mundo tiene este recurso técnicamente en sus empresas. Y con un DAC, por ejemplo un Burr Brown, hay varios fabricantes que sacan un rendimiento fantástico, depende de lo que hace antes y después lo que es el chip del DAC. Pero están todos limitados en el rendimiento del mismo DAC. Haciéndolo de esta forma, están libres de hacer lo que quieran. Entonces, lo consiguen tanto la musicalidad, los detalles, los transientes, la separación entre instrumentos, que un DAC comprado jamás pueden conseguir. Hay muy pocas empresas en el mundo doméstico o del mundo de alta fidelidad que utiliza esta tecnología. En el profesional sí lo hace, pero este tipo de producto en el mundo profesional vale cientos de miles de dólares o euros. Pero con el genio de Rob Watts, como también es un diseñador de circuitos integrados, es un especialista en DSP también, pues se han hecho para conseguir lo que ellos consideran la mejor tecnología o la mejor plataforma de conversores digitales analógicos que hay en el mundo. okay. So, I think now, what we can do is we can show you very quickly. We have the Yamaha CD player, very good, nice CD player, nice DAC chip in it. We'll play this into a chord amp,
to these ATC passive speakers. Entonces vamos simplemente a escuchar este CD de Yamaha, decente, tiene un DAC incorporado creo que es Sabre, está muy decente. Y vamos a escuchar un tema, vamos a escucharlo a través del DAC más económico que tenemos de Chord Electronics. Todos los DACs de Chord Electronics tienen la misma plataforma, un diseño de un FPGA, aunque son diferentes y diferentes software que llevan, pero todos son desarrollados con la misma filosofía. Vamos a escuchar un tema a través del amplificador integrado de Chord y los ATC, SCM40 pasivo, ¿vale? A ver. And just to explain, the output of the Chord DAC is a little bit higher volume. So when I change the inputs, I will be trying to just keep the volume as close to the Tenemos que same as ajustar possible. volumen cuando conmutamos al DAC de Chord, tiene su nivel de señal más alto, entonces hay que bajar el volumen un pequeño para mantenemos más o menos el mismo nivel de presión. Simplemente pregunto, ¿ha sido mejor con el DAC, no? Mantenemos las cosas muy sencillas. ¿Mejor o peor? Simplemente, ¿vale? Yo considero que era mucho mejor, ¿no? Vale. Ya somos expertos ya, ¿no? Right. Do you want to go to the next act, or do you want to just do a little bit of... Let's do a little bit of music now. Let's Okay. No, we'll do the next one. Which is... Entonces. Okay. Something I'm very proud of with working with Chord Electronics. Hugo 1, huge success. Changed the way our company was perceived. We could have sat back and said, we're brilliant. How do we make brilliant better? We just wrap it in a pretty box. Pues el Hugo 2 ha tenido tanto éxito, ellos podrían haber dicho, bueno, seguimos tumbado en la playa y vendiendo. Pero este año llegó el Hugo 2. What we did with Hugo 2, which has only been released some few months ago, the owner, John Franks, looked through every single forum he could find and tried to find whatever criticism he could find of his baby, which was Hugo 1. John Franks arrastró todos los foros en el mundo, bueno, en inglés, obviamente,
buscando cualquier crítico, cualquier fallo que la gente criticaba el diseño del Hugo para tener la idea, arreglarlo y mejorarlo. It was like, what did people not like? Listening to what people don't like allows you to truly make a good product, a great product. There were questions about how the cables connected, so we fixed all that. Había gente criticando cómo comentan los cables, los botones, y escuchando los críticos te dejan mejorar y no solamente escuchar los buenos comentarios. Adding USB charging rather than using a dedicated power supply. Una cosa, en vez de tener un cargador dedicado de 12 voltios, se carga por USB, con lo cual se puede utilizar cualquier cable USB y cualquier cargador. Buttons on the front now tell you what the product is doing rather than understanding the color combinations from within. Los botones ahí en frontal ya dicen la funcionalidad. Antes fue con color de luz en el producto anterior. And with Hugo One, even though we made it a portable product, many people were using it in their dedicated static home hi-fi system. And with that, they were using the Bluetooth function. Now, Bluetooth was designed for us to be used on a plane. So you left all your cables in your suitcase, get the phone, Hugo One, in the plane, it's no problem. It was designed to be short range. But customers were saying, no, I want Hugo One, I want to sit at the back and play music. So we put in a 35-40 meter range Bluetooth, because that's what customers wanted, rather than us saying that's not what it was designed El concepto del Hugo, el primero, era Bluetooth, pero Bluetooth cercana, que estás en un avión, en tu despacho, con un rango de 2 metros. Pero ya la gente estaba utilizando también, mucha gente utilizaba el Hugo en sus equipos de hi-fi, muchísimo, probablemente más que utilizaba para auriculares. Entonces el nuevo Hugo 2 tiene un rango de 35 metros de Bluetooth. Entonces es la última versión del Bluetooth aptX HD. Yeah. Other features we added remote control. People wanted to be using it in the system. También un mando de estancia tiene el nuevo. And then the simple fact of just making it sound an awful lot better. So if we have a Hugo 1 customer who listens to Hugo 2, the step up in performance is, bless you, is marked. And what I feel is important for, I hope you guys to understand, is there are a lot of companies that will release a product and change it every 8, 10, 12 months. The shelf life of a Chord product, Hugo 1, was 4 years. For us, it was such a good product. Why change it? Only when we change it and make it really good, so the marked improvement is this big, then we release the next one. So when you buy a Chord product, you have confidence that it's not going to be superseded tomorrow. Podrían haber hecho estos cambios antes, pero lo fundamental que van a sacar un producto nuevo tiene que sonar mejor. Entonces, cuando Rob encontró un nuevo FPGA que puede mejorar y también cabe dentro, ese fue el momento que decidieron integrar los cambios de los críticos y introducir la nueva plataforma con el software nuevo, para que se nota la diferencia entre uno y otro. I'll try another piece of music on Hugo, or? Hugo TT, ¿no? Yeah. Okay, so we'll go to the big brother. We have Hugo TT, so the next step up in DAC, and we'll play CD into it. The same one. So we'll play the same CD into Hugo, so you can hear the next level of Hugo DAC performance, and then after that, a little bit more, and then we'll play the big stuff. Pues vamos a escuchar el mismo CD a través del Hugo TT, que es es el siguiente modelo después del Hugo, ¿vale? Vamos a
set me free. Okay, so we just change different tune. Vamos por otra canción para no abrirnos. Just from the beginning. Okay, so that's Hugo TT, which was an answer to customers who bought Hugo, who loved it but wanted balanced connections, remote control, a bigger unit, a tabletop unit.
Entonces el Hugo TT lo sacaron ellos después del Hugo, porque había gente que pidieron salida balanceada, mando de estancia, más entradas. So, Rob Watts, who designs all of our DAC technology, was set a task. Build the best DAC money can buy. Entonces le han dado un objetivo a Rob y fue muy simple: diseñar el mejor DAC que se puede hacer hoy con la tecnología suya hoy en día. So, this product here, in the middle, this one here, Dave. Now, we often get questioned, why do we call it Dave? This industry is sometimes taken far too seriously. We could call it the MCRX 389AB Z3 Mark 28.3. Means nothing. John Franks has a relative called Dave. Robert Watts has a relative called Dave. Dave in England is your mate. Everyone knows Dave. So that was our joke with the industry. If you want to be serious, digital, analog, veritas, extremis. You choose. I prefer Dave. So. ¿Quiere que explico este? ¿Qué puedo hacer este? Entonces, están pensando qué nombre van a dar o qué número van a dar. Entonces, Dave es como Pepe aquí, todo el mundo Pepe, o José. Y cada uno tenía un amigo, un hermano, Dave, pero tiene su lógico. ¿Cómo se llama? Significa digital, Analog, analógico, veritas, extremis. veritases extremis. Absolute truth. Sí, la verdad absoluto, traducido de latino. So, I mean, like I said, I'm not technical, but zero jitter, lowest noise floor that is, it's unreadable. Zero noise floor modulation. The records of readings, it just smashed. Endless. Técnicamente ha llegado a unas cifras inmensurables, pero lo suyo da igual lo que mide, es lo que como suena. Entonces, we'll put the Melco into that first and then into the... Well, should we play the CD if you want? Or do you want to, should we go, do you want to do Blue then, do you want to do Dave then? Yeah. Okay. Yeah. Entonces vamos a conectar nuestro servidor directamente al Dave por USB y después vamos a escucharlo junto con el Blue 2. Sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué tiene una válvula de previo? ¿Perdón? ¿Lleva una válvula de previo? ¿Esto? Sí. No. Se parece, se ve desde aquí. No, es únicamente es una bombilla de LED que da color a la parte trasera del equipo, pero en realidad no lleva válvulas. Esto es estado sólido. So Dave is a very versatile product. Not only is it a DAC, as you would expect it to be, like a line level DAC, it is also a reference headphone output, and it can also be used as a preamp. So days have gone where we have many sources. You can have, we're using a streaming device with a USB output. You can then use the volume control on Dave, or you can bypass the volume control and have it as a line level DAC. So we try and look at all. Entonces, el Dave, tanto como el TT, no solamente es un conversor digital analógico, es un previo digital. Entonces, se puede conectar directamente a una tapa de potencia, o en el caso que tenemos aquí, directamente a las altavoces activas. También es un previo de auriculares, junto con un DAC también. Ahora aquí, ¿qué tapa de potencia? Estamos utilizando el 125. ¿De la tapa esta? Sí, sí, El ahora 2800 los pasivos, ¿qué tapa están usando? El amplificador que hay abajo Es de 120 vatios. Están de Chord. sí. Sí. So we'll play Hallelujah. Is it, you got it on the render? Is it there? Ready to go? You probably have to go out and back in and render it again.
como estamos actualizando música por red y wifi, las cosas hay que tener un poco de paciencia. Es cuando saque el cable USB de un producto a otro, ya tiene que resincronizar, etcétera, etcétera. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, and she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah. Okay, so that's Dave taking 1644.1 signal via USB decoding. Entonces es Dave simplemente formato CD desde un servidor sacando la salida USB. So where do we go from Dave? ¿Cuál es el paso siguiente de Dave? Rob Watts, being the clever chap that he is, developed this product. Now, we already had a CD transport called Blu, so we make the Blu Mark II. And some people would say, why do you make a CD transport? Well, in certain markets, CD is still huge. I mean, I own 2,000 CDs. Not everyone wants to go down the computer audio or the streaming route. Ellos siempre han tenido un transporte, un lector CD, pero solamente transporte, solamente con salida digital. Y cuando decidieron renovarlo, era por una razón, no solamente el mecanismo de CD, porque CD sigue el formato más popular todavía. Incluso en Asia no están, el streaming no está fuerte ahí, sigue con el formato físico. Pero la diferencia que Rob
ha decidido hacer algo muy genio. Entonces, también porque ha llegado otro chip nuevo de su favorito formato, muy potente, y él... I'm dropping the video, by the way, so. Entonces, cuando un proceso de un DAC, siempre escuchamos las palabras upsampling, oversampling, etcétera, etcétera. Hay diferencia entre ellos, pero para no marear a la gente, se llama un escalador. Entonces, él ha decidido la parte de escalar la imagen, la señal de audio dentro del Dave. Él ha decidido sacarlo del Dave y hacerlo fuera, porque este aparato, el procesador, lo que tiene aquí, el escalador, consume 10 amperios, que es muchísimo, y con mucha corriente genera mucho ruido electrónica, que afecta o afectaría la circuitería mucho más sensible del Dave. Entonces, tiene entradas USB también, tiene otras entradas digital, con lo cual, si tiene otros, por ejemplo, nosotros tenemos un servidor, podemos también pasar el servidor a través del escalador y no solamente escuchamos CD. Pero yo creo que lo suyo es escucharlo, ni más ni menos. Let's just listen to it. Okay. Yeah. Did you like my technical presentation? You want to work the same? Yeah. So we go the same track, USB into into Blu using the upscaler, digitally into Dave to decode. Entonces, tenemos formato CD, la misma canción, en 16 bits, 44,1 kHz. Sacamos por USB y entramos aquí en el escalador. El escalador reescala a 701 kHz. Y lo pasamos desde aquí con dos cables BNC, dos cables digital. Porque un cable de SPDIF tiene máximo que se puede pasar 354 kHz. Y puede haber hecho por Firewire o por otro formato. Pero para los audiófilos, un Firewire no es ni conector ni cable que queremos ver en nuestros equipos. Ya tenemos suficiente con USB, ¿no? Entonces, vamos a escuchar el mismo canción a través del Blu 2 junto con el Dave. So, if you're a CD customer and you want to improve your CDs, then you might be interested in PC using Blu Mark II. If you're a PC customer or a streaming customer, absolutely, but you might have some CDs. Combina las dos cosas. Cualquier cliente que tiene su música por ordenador o por servidor o sus CDs. Junto con el Dave es una solución pero de altísimo nivel, que espero que vais a disfrutar. Like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah.
tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah. There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, hallelujah. Bien. Ahora escuchamos el CD, un CD normal a través del mismo sistema. ¿Decimos? O sea, el mismo CD que antes, el Tears of Fears.
So, a brief recap about chord DAC technology: high-speed resolution, timing, detail, depth, perfect timing in CD. You've heard what it can do to a normal CD that we've all known and loved. So it just gives you an overview of what chord DAC technology does. Espero que me has hecho un resumen lo que es la tecnología digital de Chord Electronics. So that technology we've been listening to, yes, it's available in Dave, Hugo TT, Too Cute, Hugo, but also Mojo. You know, it's any chord DAC technology, any chord DAC that you buy has this technology within it. So from the Es una plataforma least expensive común yeah. en todos los productos, desde lo más económico hasta lo más caro. Tenemos el Poly. So where does chord go next? We can make bigger and bigger DACs. How do you get really, really good audio on the go? We've been developing a product called Poly, which is so exciting. It's quite a feat of engineering. Entonces, el Poly lleva 2 años desarrollando este producto, se llama Poly, que es un streamer que se conecta al Mojo, ¿vale? Y para el deseo era cómo se puede conseguir la mejor música móvil, sin cables. So Poly will take an SD card of any size, any capacity, and you can play music, any file, any resolution, into Mojo. It's all controlled by your smartphone. You can stream music in home from your hard drive. You can render it to your streamer. You can play music from, should you and your partner have a Poly each, you can play music from her Poly onto your Poly. She can pull music from your Poly onto her Poly. It also has AirPlay. It's a rune point. It has Bluetooth. Para. You can tell I'm genuinely excited by this. Que ve cómo es tan animado por el producto. Mira, el Poly también es un streamer, pero también se puede insertar un SD, memoria de cualquier tamaño, y funciona como su propio servidor para reproducirlo. Todo controlado del smartphone, el iPhone, el Galaxy o lo que sea. Se puede compartir entre Polys, escuchar la música de tu pareja, que ella tiene música en suya. Se puede escuchar, conectar la wifi de la casa, la wifi de cualquier sitio. Escuchar internet radio, si quiere, a través del teléfono. La música por NAS. Y él va a explicar un poco, eso es un esquema del interior del Poly. There you go. Sorry? Explain it. That's the really clever stuff. So are there any engineers in here? Anyone who has engineering background? ¿Hay ingenieros electrónicos aquí? No. Que son Okay. pescadores todos. Right. So when I The fishermen. right. So when I tell you this, when I finish this sentence, you all go, okay, 10-layer circuit boards. There, impressed. La placa tiene 10 capas de circuitería de pistas. Military and medical are the only people using 10-layer circuit boards, and now we are managing to adapt that technology. Entonces, esta tecnología de los circuitos empresas, solamente utilizan en el mundo medical o militar hoy en día. No hay necesidades en nuestros equipos, pero para ponerlo, miniaturizarlo tan pequeño, hay que adaptar otra tecnología. And it's still, every single product that you have seen or heard is made in the UK. Y aparte de todo esto, todo está fabricado en Inglaterra. Nada está fabricado en China o Marruecos o la India. Y por eso están muy orgullosos. So what Chord Electronics is all about, built to true aerospace standards, is demonstrated by even such a small product like Poly. Consistency, reliability, performance, long service life. We genuinely care about the product that you buy, because if you don't buy the product, I haven't got a job. I can't come to Spain, I can't drink your beer, so it's this lovely sidekick. So
I genuinely want to thank you all for sitting and listening to me stumble through this small speech. I want to thank our hosts. Actually, I want to thank Ben here, because when I heard we were doing it with ATC, I was in. I'm a big fan. I think this is a great product. I actually own a set myself. And I hope you've enjoyed or taken something from what Chord Electronics is about. And we'd now like to give you a bit of time, so you can all you can now play with Polly. So we're going to play a piece of music from a hard drive wirelessly to it through a pair of good quality headphones. Es decir, es el lema de Chord Electronics. ¿Cómo se dice en castellano? Consistencia, fiabilidad, rendimiento y además una vida muy larga de su bueno, servicio no, pero su sí. Mira, vamos a terminar, que ya vamos a organizarnos. Vamos a empezar con Ben a hacer la presentación de ATC y espero que hacemos tan rápido, sin interrupciones. Vamos a escuchar algo que vamos a hacer streaming desde el servidor que tenemos aquí por wifi. Un tema, voy a ponerlo. A ver, el volumen, para subir el volumen. Solamente tenemos uno, entonces no podemos repartirlo. Yeah, and then we'll play the 40s. Yeah, all right. The music from Blu MK, the playlist. Stuff that you brought. We'll do the CD to the end. Yeah, we can play a couple of CD pieces as well. Which, where was Hallelujah? Was that on? Malcolm. That's on the Malcolm. Right, so that's all sound. We've heard that twice. Okay, play something else. Yeah. All right. Okay. Bueno, Ben. Hello, welcome everyone. And thank you very much. Colin ya va al bar al lado, ¿no? Vengo para Spain. Want a beer? Bueno. And thank you very much for all coming and taking the time to come and see us here this evening. My name's Ben Lilly. I work between sales and design. I think it's probably the best description of my job. Both in the professional side of the business. We have a lot of professional studio customers working in music, film, broadcast, mastering, and also the hi-fi side of the business. Entonces Ben comparte su tiempo, la parte comercial, tanto comercial como diseño, porque es un ingeniero acústico y lleva 14 años trabajando en ATC y antes trabajaba en Genelec diseñando sistemas acústicos. Y también él lleva todo lo que es profesional, los estudios. Yeah, although I work in sales, I trained as an engineer and I studied audio technology at Salford University. And I try and take all the feedback from you guys and squeeze it down into some ideas for future products, help you out with setup, problems in your rooms, advise on systems, and a similar role in the professional side of the business as well. Él ofrece su experiencia y su conocimiento técnico para resolver problemas dentro de los sistemas domésticos que tenemos.
So a little history about ATC. Vamos a hacer un poco de historia. Our ATC was founded in 1974 by our managing director, who still runs the company now, Billy Woodman. Entonces, fue fundado en el año 1974 de Billy Woodman. Billy moved. Sigue trabajando, aunque tiempo parcial, pero viene cuando quiera. So Billy is Australian, and he moved to the UK to study acoustics. Tell him how he got there. Sorry. Tell him how he got to the UK. I will tell. I'm going to get onto that. Don't worry. And he's also a very good quality pianist, although he's far too humble to tell you that himself. And he actually played his way to England on a boat. So he found a local cruise company, and I think together it was just a small trio, or maybe just with a singer. He got a job on the boat and played the piano all the way from Australia to England. Did he come to study or what? To study initially. Entonces Billy empezó a estudiar ingeniería acústica en Australia. Él es australiano y decidió estudiar ingeniería acústica en la cuna de la Alta Fidelidad, que era en aquella época, en los años 50, en Gran Bretaña. Entonces, para pagar el viaje, bueno, también es un pianista muy alto nivel y tenía un grupo de jazz. Entonces, convenció la línea, no se fue cunar, para no pagar el viaje, él tocaba el piano por las noches en el crucero que venía desde Australia a Inglaterra. Yeah, so Billy has a real love for jazz. You know, that's his great passion in life, really, jazz music and the piano. And the piano fits into the story of ATC, which I'll get to a little later. But he arrived in London and graduated in acoustics and started work at Goodman's. Entonces él graduó de su carrera en la universidad y en Londres, y cuando salió de la facultad empezó en la empresa Goodman's en Londres. So during this time in the 70s, Goodman's, they had some focus on high quality systems, but they did a lot of automotive production, a lot of very high volume components for the car industry, and Billy really wanted to focus on smaller levels of production and much higher quality. So in 1974 he left Goodman's and started ATC, Acoustic Transducer Company. Entonces Billy trabajaba en Goodman's, en aquella época Goodman's, aunque tenía un pequeño negocio de high-end, digamos en aquella época, su gran parte de la empresa era de automotive, cosas de alto volumen, bajo calidad. Entonces él decidió él quería seguir el camino del high-end. Entonces fundó la empresa ATC, que se llama Acoustic Transducer Company, en el año 74. Started in London. This photo here on the right is part of the team outside the factory. Empezó aquí en Londres con este pequeño equipo. From what I hear, a rare photo where they're not in the pub. Como en aquella época, todas las ideas fomentaron el pop, siempre. I think working in the music industry in the 70s in London, it was a good thing. So, Sorry, no funciona. ¿Se ha parado? So in the 70s, there were a lot of very high quality British loudspeakers around, from the like of Goodman's, a small Goodman speaker here on the right, Kef, Rogers, I think were making good systems then, all capable of very quality reproduction and very good fidelity. But one thing they really lacked was the ability for dynamic range. They weren't capable of the scale, for instance, of a piano at full level or an orchestra. And in America,
you had really the polar opposite. The systems in America had come from the cinema industry, from live sound, had big dynamic range, capable of big scale, but very limited fidelity. And Billy really wanted to try and take the qualities of these two worlds and engineer a better system. So yeah, American cinema and studio systems, so they could play at a high level, typically horn-based systems, quite narrow dispersion characteristic. And then in England we had typically small direct radiator systems but capable of very limited volume level. And so really this set the philosophy for ATC loudspeakers at the time. So he wanted the fidelity of the British systems and the dynamic range of the American systems. And this is still something that now underpins our philosophy today. Simplemente él quería las cosas buenas de los sistemas americanos con la fidelidad de los cosas británicos y juntarlos. So Billy identified that if we were to build the best possible loudspeaker systems, a little like Chord with their focus on the FPGA, on the chipset, we had to identify at a component level. We had to take control of the system at component level, produce components in-house, because really when you're building loudspeaker systems, you are defined by your components. You can change the balance, change the performance with the system design, but you cannot overcome the ability of the components. So for ATC, it's very important that we design from component level all the way to the system level at the end. Billy se dio cuenta muy temprano que la parte crítica para diseñar un sistema acústico, un altavoz, eran los componentes. Y se dieron cuenta que para mantener el control y la fidelidad y las cosas tan críticas, lo tenían que hacerlo ellos, diseñarlo y fabricarlo en casa. Y eso es lo que hacen hoy en día. Es las cosas fundamentales de ATC. Todos los componentes lo hacen en su propia fábrica. Tanto las bobinas, los imanes, lo magnetizan, los imanes también ahí. Todo, tanto para los tweeters hasta los woofers. And amongst these components, the part that he really identified as critical if he was to make this speaker that was took the performance a step further compared to the other systems available at the time, was the mid-range. Entonces, era muy claro, la parte más importante en un sistema acústico es la parte que reproduce los medios. Eso es lo que lleva el 90% de la información que escuchamos, los medios. In this frequency band we have the most information. It's the frequency band in which we communicate. Think about guitar, piano, the mid-range, all these instruments, acoustic instruments especially, we know so well. This is where the most information is contained. It's also where our hearing is most sensitive. So this is where he really wanted to focus a lot of attention, research and development in order to take this step forwards in loudspeaker performance. Lo que he dicho, entonces él decidió invertir sus recursos en desarrollar lo que era un transductor para los medios, que no era un woofer que trabaja con esta frecuencia, totalmente dedicado a las frecuencias en el medio. So from this research, the ATC soft dome mid-range was designed and went into manufacture in 1976. Entonces sacaron este transductor en el año 76. Quizá ha visto este transductor en varios productos de high-end, los de PROAC, los high-end de PROAC, los Carbon Pro, la serie K, utiliza este transductor. And going back to this philosophy we were talking about earlier, it has this balance of amazing resolution, but also the ability to handle huge amounts of power and play at a very high power level and not lose resolution when the input power levels go up. Tiene la habilidad de reproducir de alta resolución y con mucha potencia. Es una sección del mismo
del mismo transductor. La parte de arriba es el cono de seda. So we have a dome shape, naturally strong shape, 3-inch voice coil driven at the edge, so a 3-inch voice coil is larger than most of our competitors use on their bass drivers. Entonces, lo que es la bobina tiene 3 pulgadas también. Entonces, esto es más grande que el woofer que tiene la mayoría de la competencia. Es solamente para los medios. The large diameter means it can take a lot of power, but also means it's thermally stable. Its temperature stays more consistent, which means performance stays more consistent. Aunque la gente no se da cuenta, no se conoce, cuando estos funcionan, calientan. Los imanes y las bobinas calientan. Y para tener una bobina mucho más grande, se puede disipar el calor mucho más fácil y se mantiene un nivel de la fase de la señal mucho más estable. Also can cover a very wide frequency range, so it means that you have a lot of information coming just from a single source, pushes the crossover to the bass driver down in frequency, crossover to the tweeter up in frequency, so you get all of this mid-range detail, a lot of the voice, piano, guitar coming from just a single component, which gives you much better stereo imaging and much more consistent sound all over your listening room. Así teniendo los productores de medios mucho más grandes, te pone el diseño del filtro mucho más fácil, porque sube el cruce de la alta frecuencia y baja el cruce de las bajas frecuencias. Y esto te permite hacer un sonido con una imagen mucho más amplio, con mucho más detalle, pero más que nada con mucho más potencia. Quiero decir, con mucho más presión sonora. It also has this ability, because of its efficiency and power handling, to be used in very large systems. So we can have a large number of models with the featuring this mid-range, which gives us a very consistent sound across the product range. Now, for our professional customers, this is very important. In a commercial studio, you may have a small editing room, big main studio, small ATC in the edit room, big ATC in the studio, and people need to work freely around the whole facility with the same sound signature. Entonces, te permite utilizar este transductor en muchísimos modelos, manteniendo lo que es el sonido típico de la marca. Y es importante en los estudios, cuando el trabajo viene de la sala de grabación y luego la mezcla y luego no sé qué, están escuchando el mismo sonido, el mismo signature, el mismo firme del sonido. Es súper importante en el mundo de producción. And really the goal of all this engineering is to generate a loudspeaker that is very neutral and lets you hear acoustic instruments as they really sound in real life. We're not trying to make our version of a recording. With an ATC system, the goal is to be very neutral and let you hear the instruments, the recording, the song as the artist originally intended. Entonces te permite que el altavoz es muy neutral, porque hay tanto espacio para la música para pasar, no hace ningún tipo de mínimo coloración en la resolución. So very early on, we were also doing research into active loudspeaker systems. And it's something we're starting to see a little more of now in hi-fi, but for a long time it has been the accepted standard in the professional industry. So I'm just going to talk and explain now about how we see active systems and what they really are. Hace muchísimos años ATC empezó a desarrollar sistemas con altavoces activas, quiere decir sistemas activas que utilizan siempre en el mundo profesional. Y vamos a explicar, pero no muy técnicamente, no muy técnicamente, la diferencia entre un sistema pasiva y uno activa. Entonces, un altavoz activa no solamente es un altavoz que tiene un amplificador dentro, es que un sistema activa es que tiene un amplificador para cada transductor funcionando limitado solamente en las frecuencias de cada parte. So try to illustrate the signal flow through the different systems. Es un diagrama que puede seguir la señal y cómo llega
hasta el altavoz. The power amplifier in a passive system is at the beginning, followed by passive crossover. Passive crossover works at the large signal level, and then your drive units. Active system, at the beginning we have an active crossover network. So we're operating at a small signal level. We then have a phase filter, which is not possible in a passive system, which we can vary the timing to ensure we get better integration from the drive units. Entonces, entramos en un sistema activa. Primero, separamos las frecuencias, los agudos, los medios y los graves. Y aquí se puede variar la fase. Ese es cómo llega la señal. Entonces, en un sistema pasivo no puedes hacer esto. With passive system, you have to physically move the drive unit to be able to vary the phase. Entonces, un altavoz pasivo lo tiene, el driver está físicamente en diferentes niveles. Físicamente un altavoz no está en el mismo nivel. Se puede pasar aquí una línea y que están separados para que llegue la señal de todas las frecuencias, o desde los tres, por ejemplo, los tres drivers aquí, que llegue al mismo tiempo. Pues se puede hacerlo totalmente electrónicamente antes de llegar, fíjate, haciendo antes del amplificador. At the end. The Al amplifier. final. Yeah. So a key feature here, the power amplifier is as close as possible to the driver. Whereas here in a passive system, we have this passive network in the way. And we lose energy here in this passive network. Se pierde muchísima potencia de una etapa de potencia en los cables, por ejemplo, y aparte en lo que es el filtro. With our active system, we're able also to, with multiple power amplifiers, we're able to optimize the performance of the amplifier exactly to its job. So we need lots of power in the bass, we need much greater resolution and slightly less power in the mid and the high frequency. Así se puede optimizar el rendimiento de cada amplificador. Mucha potencia para los graves, menos en el medio, pero hace falta mucho más resolución en los medios y mucho menos en los tweeters. We're also able to vary the timing between the frequency bands. We can ensure that the energy from the bass, the mid and the high arrives to you at the listener with a better timing relationship, which gives you Entonces la fase es totalmente ajustado electrónicamente. means we get a better stereo image and a bigger listening area with a more natural tone to the sound. Okay. We also have a problem with a passive system, and then our crossover sees the drive unit. Now the drive unit gets hot when we put power into it, and then our performance of our passive crossover changes. So a passive crossover actually has a different performance depending on the power level you're putting into the speaker, where an active system will provide a more natural character at all power levels. Uf. No, simplemente que cuando cambia la potencia, More consistent sound at all volume. cuando cambia la potencia, los drivers calientan, entonces el filtro ve otra impedancia, pero no puede reaccionar para compensar. Entonces, haciendo esta forma de filtros electrónicos, ya puede tener un sonido mucho más consistente a través de los diferentes niveles de potencia o niveles de señal, los transientes. We also reduce distortion because our amplifiers have a smaller job to do. The amplifier for the tweeter does not see any bass frequency, so we Entonces get la distorsión es less minimizado, modulation. porque el amplificador de los medios o los tweeters no ve ninguna frecuencia de graves, ninguno, con lo cual no hay lo que es intermodulación entre los amplificadores, son mucho más eficaces. Also with the active, because we have our amplifiers as close as possible to the components with no resistance, very little resistance there, we get minimal loss,
which means we get more sound pressure with the same amplifier, and we get tighter, faster bass. Entonces hay mucho más presión sonora porque el amplificador es mucho más cerca del transductor. Menos pérdidas. So through all this engineering, we have a lot of customers, just like Chord, who have grown to appreciate our products for their work, whether it's in film, in music, or in broadcast. It helps them every day provide a better quality product for you, the listener. And I think it's a nice thing for a hi-fi customer to be able to purchase a product with the same sound signature and performance as an artist we love is working on in the studio. ATC, tanto ATC como Chord Electronics, tiene muchísimos clientes profesionales, músicos, productores, en música y cine. Y para ellos es un orgullo que ellos pueden diseñar productos que podemos disfrutar en casa, lo mismo que escucha un artista en los estudios. Ya ve, hay clientes similares que Chord Electronics, el Skywalker Sound, Averol, el BBC, etcétera, etcétera. And just like Chord, no one gets any free product. It's an important thing. I think if you're a smaller company making a quality product, it's always difficult with the big commercial brands. There's a lot of gifts, a lot of presents. But Tanto como Chord. Todo el mundo tiene que comprar estos productos. No regalan nada a nadie. But as soon as you give it away, it's the value falls. So all of our customers are paying customers, and they're willing to pay for the product because they love it. And the feedback to us is that it makes their work sound better, and it makes their lives easier. And you can also enjoy the benefits of ATC products at home. So the professional and home product is all built to the same quality. We have one philosophy for all, and it's just the product for the hi-fi enthusiast, the home user, has nicer wood veneers. It's more beautiful to look at. Where a professional product is like a tool. Sí, los productos profesionales son iguales que tenemos aquí. Ya ves, el driver de medios es exactamente lo mismo. El Twitter, no es el mismo. Bueno, el Twitter no es el mismo, son pequeñas diferencias. Pero la única diferencia realmente es que no tiene gabinetes bonitos o muy caros. Estos son más funcional que en el mundo de alta fidelidad. Tenemos cosas, también lo tiene que tener un diseño. Yo he ido a la fábrica la primera vez. Yo me quedo flipado mirando los nombres en los drivers que devuelven a ellos para rebobinar. Y ahí había un par de woofers de 12 pulgadas y en el ticket pone este señor, David Gilmour. Yo me he quedado flipado, que como soy amante de él y Pink Floyd, wow, siguen, obviamente tienen tratos directamente con ellos. Pero quiero decir, si después de 15 años o lo que sea, se puede devolver a ellos y lo rehacen, rebobinan. So, we're going to get on to listening. Vamos a escuchar algo, ¿no? La diferencia, vamos. We're going to start with the passive 40s. Vamos a empezar con los pasivos, estos SCM40. Y vamos a escuchar un par de temas, a couple of things, ¿no? A couple of pieces of music. Yeah, a couple of pieces Vamos a on the escuchar passive un 40. par de temas, no entero, pero y luego vamos a hacer lo mismo en los activos, ¿vale? Todo a través del Blu 2 y el Dave. So the digital and the source stays the same for everything, so we're just going to change speakers. Vale. Okay. We're going to take out the son mute. You can do the wiring. Las activas son las que están.
Dream along with me. Listen to the whispers sing. Listen to the singer shout. Come into my solitude. Me and my big mouth. Thoughts unspoken, thoughts unsaid. Lies of hearth and home. Children broken on the bed and left to lie alone. Things you talk around, scum you choke on down. Coming into my solitude, step on sacred ground. We were speaking of values and violence, breaking silence. Fathers who are lovers to the daughters that they own. Mothers who don't leave a child a single safety zone. People so unhinged that death is much too kind. Coming into my solitude, step over that line. Thought I was the only one. Thought I was the only one. Thought I was the only one. We're speaking of values and violence, breaking silence. Come to my solitude, welcome to the wheel. Come into this wonderland of wounds that will not heal. Walls that do not speak, steps that do not sound. Come into my solitude, burn this building down. I know you're gonna do it with an easy touch. Knowledgeable lady, you love as such. I know you're never ever gonna feel ashamed. You're a knowledgeable, nasty expert in the game. I know you're never ever gonna feel ashamed. You're a knowledgeable, nasty expert in the game. I know you're gonna do it with an easy touch. Knowledgeable lady, you love as such. I know you're never ever gonna feel ashamed. You're a knowledgeable, nasty expert in the game. I know you're gonna do it with an easy touch. Knowledgeable lady, you love as such. I know you're never ever gonna feel ashamed. You're a knowledgeable, nasty expert in the game. Vamos a cambiar a las activas, ¿vale? Lo mismo, dos canciones. Danos un minuto.
atrás. Straight. Bueno, igual empujona para atrás. Yeah. That's the lamp. Can you pull the lamp? Or pass the lamp around? So it's not keep going. Speak of people. Yeah, that's a good angle. All good? All good? Maybe not. Sorry. Yeah, come back in, go back in. Feel ashamed, you're a knowledgeable, nasty expert in the game. I know you're gonna do it with an easy touch. Knowledgeable lady, you love as such. I know you're never ever gonna feel ashamed. You're a knowledgeable, nasty expert in the game. Though I weary be, come into my tenderness, dream along with me. Listen to the whispers sing, listen to the singer shout. Come into my solitude, be my big mouth. Thoughts unspoken, thoughts unsaid, lies of hearth and home, children broken on the bed and left to lie alone. Things
things you're talking around. Scum your joke on down. Coming into my solitude. Step on sacred ground. We were speaking of values and violence. La diferencia, ¿no? Vamos a los grandes, ¿no? It was a little louder, I think, with the actives. Vamos a los grandes, ¿no? Sí. Vale. Big? Okay. La diferencia es mucho más real y se ponen los instrumentos, las voces en su sitio. Y una pregunta. Sí. Antes cuando habéis hecho el diagrama de luces y tal, aparece que hay ajustes de la ganancia y de la fase por cada vía, vamos a decir, ¿no? Entonces cuando tú te compras un altavoz de estos y lo instalas en casa, ese ajuste, No, ya está hecho. está hecho. Está hecho. Tú puedes colocarlo como un altavoz normal. Por ejemplo, estamos haciendo una actualización de este mismo altavoz, un cliente en Córdoba, que quería instalar los nuevos Twitter, se llama Superline. Es muy fácil cambiar el Twitter, pero tenemos que reajustar el altavoz. Entonces lo hace con micrófono, un software y va ajustando, midiendo realmente la fase. Porque las amplificadores ya con su ganancia está hecha. Pero Está el ajustador de fábrica, no tienes más que ponerlo y ya está. Pero quizás se puede rehacerlo y como el rodaje de los componentes sobre los años cambian, se puede rehacerlo. O sea, no lleva ningún ajuste. Yo cobro hacer simplemente. No lleva ningún Hay que tener ajuste mantenimiento. detrás, ¿no? No. Todo hecho a medida con el software específico. Bueno, software no, hay que medirlo. Activas. Sí. Eso es SFMC. Activa.
Sí, vamos bien, vamos bien. He shot the eyes of bad men and kept their deaths alive with the darkness and the anguish of a Goya Van Cleave. He rescued truth from beauty and meaning from belief. Start tearing the old man
past the heather and down to the old road. Start turning the grain into the ground. Roll a new leaf over. In the middle of the night, there's an old man shredding around in the gathered rain. Mister, if you're gonna walk on water, water. Oh, to drop a line my way. Omaha, somewhere in middle America. Right to the heart of matters. It's the heart that matters more. Think you better turn your ticket in. Some money back at the door. Oh, yeah.
sublime. Flood me with all your glowing heart can give. Ooh, memories bind like chains. When will you come again? I wait in darkness just for your light to beam. 'Cause I'm not afraid of the consequence of being in love with you. And I'd rather be alone tonight, awaiting your full hue. For though the sun makes bright the day, my world is dark when there's no you. You light my skies and make dark night bright day. Moon blue, your beauty seen by all. The yearning of your call travels the world and then makes home my soul. Ooh, lift me to starry heights. Bathe me within your light. Solace of mine, my heart is yours for always. 'Cause I'm not afraid of the consequence of being in love with you. And I'd rather be alone tonight, awaiting your full hue. For though the sun makes bright the day, my world is dark when there's no you. You light my skies and make dark night bright day. Moon blue, ¿Alguien? ¿Algo? ¿Algo de piano? ¿Puede ser? Algo de piano, no sé, no, mi música, no sé. Piano music, ¿dónde están los de Supersonido? ¿Podemos pasar el Blu, por favor, algún CD? ¿Eh? ¿Algún CD en el Blu? Sí. Ah, lo mismo... Yeah, play that again. Six. what's it all about? How feel? Is it just for the moment?
Sí, no hace tanto. Puede ser el cable que estamos utilizando, hay un problema porque estamos pasando 700 kHz. Puede ser el cable. Always the wire. Ellos dan la culpa al cable de Chord. ¿Algo más? 700 kilohertz cable is, contact in the cable. Does that sound nice, huh? Yeah. ¿Algo más? No. Upscale to 705.6. Alta Fidelidad, that takes 705.6.
Just scaled in digital, decode native. That's processing. Upward power. So three amplifiers, bass, MIDI, high frequency. No, that's you have to run. Only Yeah. Because you can change scale. One cable go down to cold 4.1. You have 50s? No. Okay, yeah. It's, nice. Yeah, it's great. I have at home personally. I have Dave, and then I have one of my friends. We can't as well. 20s, yeah. And Dave was still in 2 years of production. Was still 5 weeks. No, this is same series. This is same series, yeah. This is new. Correct. Yeah, we're still manufacturing. Change input, yeah. So you want to scale from, for example, this you one? You could upscale from that into this. You could upscale from this into Mojo. Put this in your car. Yeah. Yeah. These are all handmade. When you saw the picture at the beginning of the factory, the guy in the corner, Damien, he's been working with Chord for 20 years, and he makes all of these by hand. Every single one, yeah. And China order like 200 and it's like, oh, make it. But like I said, we always employ local people, we keep all of our industry local. The furthest product made from Chord is the poly. So we have, if you have England, you have London here, poly is made in the middle of the UK. But so if we ever have a problem, the idea is that we get in the car, we drive to the factory, we talk to them, we solve the problem, and it's done in a day. If you have goods made in another country, and there are great engineers in all Sí, pero tampoco quiere entrar una guerra, invertir mucho dinero y no tener mucho salida. Es un negocio familiar, familiar y no son para comer un
every year, our turnover has doubled, which is nice. But what's really nice for it's difficult to manage very much, but we're putting our going back into our economy, it's going back into employment in our areas. The metal industry in the UK is in a very bad position, but they're now employing more staff. They're buying bigger machines because of the success that we have. No, I voted to stay in. My view is we're the reality is so I'm not going to stand up in the last and it would be no different to exporting goods to you than it would be exporting goods to America. So the UK is already in a position of understanding about there's a lot of nasty comments saying, oh, what about buying cars? So I drive German cars. We're the biggest importer of German cars. Germany are upset that we're leaving the EU because we prop up their economy. But it doesn't mean we're going to stop buying German cars. I can tell you, we're not going to buy British cars. We can make hi-fi, we can't make cars. Oh, apart from McLaren and... German.